Iduso ni Senador Erwin Tulfo ang hagna nga patuman sang no work, no pay policy para sa mataas nga mga opisyal sang pungsod. Suno kay Tulfo, mag-cover sa iya proposed bill ang presidente, vice-presidente, mga senador, mga kongresista, iban pang elected officials, cabinet secretaries kag department heads. Pahayag sang senador, dapat nga wala sang batunon nga sweldo kung wala man sila nag-report sa trabaho nga wala sang maatag nga rason. Dugang sini Iduso maniya nga ipauntat ang alawan sa mga opisyal nga nag-absent nga wala sang proper leave. Makahuluya suno sa iya nga wala gani ginabayaran ng mga staff kag ordinaryo lang nga mga empleyado kung mag-absent nga wala sang pahibalo apang may mga matag-as nga opisyal nga nagabaton gihapon sang sweldo apisar nga absent sila sang sinemana na ukon binulan. Gindayaw man sini si Senador Jinggoy Estrada nga nag-request nga untaton ang paghatag sa iya sang sweldo matapos nga ginaresto sa sang nagligad nga Hunyo 1 bangod sa kaso nga plunder. Matandaan nga sang nangindulaan si Senador Bato de la Rosa noong pisa sang Nobyembre 2025. Madamo ang nagakwestiyon sa iya padayon nga pagbaton sang sweldo bisan nga wala man sa nagasipot sa mga sesyon sang upper chamber. Nagbalik sa sang Mayo apang nagpalagyo liwat bangod sang warrant of arrest halin sa International Criminal Court.